আছি। আব্দুস সাত্তার দারুস সালাম মাদ্রাসার পক্ষ থেকে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। এ পর্যায়ে শুরু হতে যাচ্ছে আব্দুস সাত্তার দারুস সালাম মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান হুফুফুল্লাহ শিল্পী গোষ্ঠীর শিল্পীদের যৌথ আয়োজন। এখন শুনছেন আব্দুস সাত্তার দারুস সালাম মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান হুফুফুল্লাহ শিল্পী গোষ্ঠীর শিল্পীদের যৌথ আয়োজন। আমি সকল ধর্মপ্রাণ মুসলমান ভাইদেরকে বিশেষভাবে আহ্বান করছি, আপনারা অবশ্যই এদিক সেদিক ঘোরাফেরা না করে অতি শীঘ্রই রাসূলের ভালোবাসা নিয়ে, আল্লাহর প্রেম বুকে নিয়ে আমাদের এই ওয়াজের সামিয়ানার নিচে বসা বিশেষভাবে আহ্বান জানাচ্ছি। ইনশাআল্লাহ সকল চলে আসুন। এক্ষুনি শুরু হবে আব্দুস সাত্তার দারুস সালাম মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান হুফুফুল্লাহ শিল্পী গোষ্ঠীর শিল্পীদের যৌথ আয়োজন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। रंग रेज़ा रंग मेरा तन मेरा मन, ले ले रंगाई चाहे तन चाहे मन। रंग रेज़ा रंग मेरा तन मेरा मन, ले ले रंगाई चाहे तन चाहे मन। सजरा सवेरा मेरे तन भर से, कजरा अंधेरा तेरे जलते ला। सजरा सवेरा मेरे तन भर से, कजरा अंधेरा तेरे जलते ला। कतरा मिला जो तेरे दरबार से, ओ मौला मौला। कुन फाया कुन, 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 फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, कुन फाया कुन, कुन फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था वही था वही था वही था। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था वही था वही था वही था। तुझ में समाया, तुझ में समाया, तुझ में समाया, तुझ में समाया। मौला वही वही माया। कुन फाया कुन, कुन फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।